हेलो फ्रेंड्स, तुम्हार देखो हमार माछ हाथिना माछ सब আছে এটা মামুডা দেখো পাচন কাবে ধোয়াং বোঝা ধোয়া আর এদিকে যে মামুগুলো আমাদের যে মাছ ছাবো আরো লাঠি লালে আর হাতিনা আমার তানে মাছ ছাবাছি হামা চুলা টুপিটা পিনে পিনে একদম ই হয়েছে মিলবে মিলবে পালন মিলিলনি দেখো আমার হচ্ছে এটা হলো মাছ जबरदस्त बाप रे हमारे ले ला खतरनाक टेस्ट तुम्हारा देखो सकन पूरा टेस्ट मास्टर मैं तो दुकान में आ मामू माछटा केन को छबाचन गई मारा दो नहीं तो पाप दिबे फिर माछ छबा खाते এটা তো চ্যানেলার স্টাইল গে কাগে পালন না নি আর আমা ইপার কি করছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হেডফোন কি फिर साला ni ham mày khá chơi này là